Hello, adang iti nagdamag kanyak nga, namamok tapos, siyempre ginistorya kami ket, naibaga nga 20 years kami nga agkasawa kini lakay ko ket kunan na piman nga, "Wow nya nga ti sekreto yo." Kunak nga, awan simple lang, naawatak ti difference ti lalaki ken babae. Ah, Siya ti parang nag-adjust or nagbaliw ba. Tapos, nilakay ko no anya no isu na idi, isu met lang enggan atata. Isu na nasingpet, praktikal nga tao, simple lang, awan as asukar na. So, which is okay lang kanyak ta kasdiamot ni tatang ko ta igurot menda nga road ket handa ngay nga sweet. Awan ti as asukar da talaga ta usually generally ket kasdiay ti igugurot awan unay ti, pagka-sweet-sweet da iti asawa da. So, kaslado iti 23 years kami nga ag-asawa ket namin tallo lang nga nagdeted iti flower. Actually namin dua kasla once in 10 years. Iti first gay ket kasaasawa mi nagapuiso na ada kami ijay bila tapos nagapu Baguio. So, ah, Valentine's samot di ay ket nag-iyag pi man ti flower. So, from Baguio to Bila ijay province mi di ay adda ti flower ko. So, mayat met ti reknana. Tapos di second time ko di adda kami dito New Zealand. So, tapos buy one take one pa isu nga namin tallo ta buy one take one ngem, ah, maimula pay isu nga inmula mi ket, enggan natatapi man ket adda yearly nga roses ko. So, di ba praktikal gano'n ba. Tapos, ah, maysa medyo, komplikado or mostly bababay ket komplikado nga agpampanunot. Kunwari no nag-apo isu na ti work tapos damagan isu na, kusangay ti work siyempre is ekspektar ag-i-share isu na kasdiay tapos kunana lang nga, "Ayos lang nabannogak lang," kunana ket dey lang ti bagana ket kaslak idi kanyak kahit ko nga, "Dey lang awan ti inaramid yo." Madim nga i-share kanyak, amay nga madim nga i-share kanyak ket asawam met siak kasdiay ti, style ko nga panpanunot idi ngem tata, pampanunutok tata ket madik nga ikkan isu na ti stress kasi adda ti high blood na, ay madik di ay. So, ah, no no umayon nga from work lalo ta, ah, mostly ngay ket away isu na ket agawid ket no kunana nga nabannog adi nabannog no i-share nanto adi i-share nanto. Importante, ayos isu na. Ta no kunana nga ayos diay lang ti meaning na ayos isu na awan ti problema, diay lang. So, diay ti naano ko. So, in those, 23 years nga ah, nagkagaduhan mi, siak ti usually, ah, nag-a-adjust kasi hankon ngay nga i-overthink met laang ti problema or, no adya problema or damag ko kanyan na kasi at the end of the day nga ket siak ti agpasori. Apayan nga agpasori ti adu-aduon ti naisawang ko nga madmadi gapu lang iti simple lang nga banag nga, ah, pagdiskursoan ket ay siak met ti agpasori ti adu ti naisawang ko nga madmadi. Orik ti kasdiay ket, for the in 2015, something happen ngay nga kanyak iti family mi ket, I realize nga nasurtiak ta adda ti asawak. So, it happen nga nabalo nga dagos ni manang ko. So, that year I realized nga I'm grateful that I have still my husband. So, madik isunan nga may si-stress isu siak ti nag-adjust. Ket very simple isu na nilakay ko nasingpet, praktikal nga banag ay nga tao, awan kasiw-kasiwin na which is acceptable naman na hangko nga kuan di ay nga sweet ni tatang ko. So, I don't have, ano yun parang, um, ano yun comparisons.
So di and then uh, at the end of the day, mas nangnangrungan na ti bagas no jay flower. So dagi jay da banag ti na-accept ko and then napilik no anya ti maymayat day ah, grateful akta dalat ti asawa kas jay nga provide for me, for my children, and close iso na iti family, iti anak ko na singput iso na. That's it. Apay pala tay lang ti naadal ko and then I just stop ano na lang nakulit wenno ag-ukukos nang nangruna na lang iti peaceful. Iso nga no idi ngay ket laban mi ket 3 days ko nga hangka nga kasao iso na tatangay ket and mas nasaysayat nga ikatawa mi na lang. So, which is di tinakatulong kanya. Di lang, simple lang ang buhay, simple lang ang mga lalaki. Basta no awan ti problema, awan. Di that's it. Awanen. Kasi mo ti naadal ko. So, di lang. So, hopefully we'll go more, 10 years more. So, or more pa, di ba?